Bonjour mes chers élèves de deuxième année AC. Aujourd'hui, je vais vous faire la première série, la première leçon ديال la physique. تكلمنا على les sources et les récepteurs de la lumière. اليوم غنعمل واحد لا سيري على هاد الكور هذا. Donc on a 3 exercices, bien je crois 4 exercices. La partie la première leçon ديالكم. Donc le premier exercice coche la case correspondante à la bonne réponse. Donc on a des phrases, bien sûr les phrases باش نزيدو نفهمو الكور ديالنا. في الكور ديالنا كنا تكلمنا على les sources secondaires ou les sources primaires aussi. تكلمنا على les sources premières de la lumière. Les sources primaires de la lumière قلنا كاين فيهم naturel كاين فيهم l'artificiel, et bien sûr là les récepteurs de la lumière. Donc la première phrase, la planète Mars est une source secondaire de la lumière. Pardon. Donc la planète Mars est une source secondaire de la lumière. C'est vrai, oui. لأن Mars كتاخد la lumière ديالها il reçoit, il ne produit pas de la lumière, il reçoit de la lumière et il le diffuse. Donc la lune reçoit de la lumière du soleil, c'est vrai que la lune, il reçoit, il ne produit pas, mais elle émet, il diffuse la lumière reçue par le soleil. Un objet qui produit et émet de la lumière est une source secondaire. Donc, les sources secondaires, la définition d'yalhom, ils ne produisent pas de la lumière. Une fois qui produit, c'est une source secondaire. Non, il ne produit pas. La source secondaire ne produit, les sources secondaires ne produisent pas la lumière. Ils le diffusent. Lorsqu'elle reçoit de la lumière, elle le diffuse. Donc, non. Un corps reçoit la lumière. واحد الجسم كيستقبل الضوء est une source de lumière primaire. Non, c'est pas une source de lumière parce que la source de lumière primaire ne reçoit pas la lumière. Elle produit et émet la lumière. Donc, non. On produit l'énergie électrique avec la lumière du soleil. Non, c'est pas avec la lumière du soleil parce que la lumière du soleil, on produit de l'énergie solaire. Une bougie allumée. الشمعة مشعلة ماشي طافية. حيت البوجي كتدخل parmi les sources primaires ou les sources secondaires. Les sources primaires artificielles et les sources secondaires. وقتاش كتكون primaire artificielle وقتاش كتكون secondaire. ملي كتكون primaire artificielle ملي كتكون مشعولة كتعطينا ديك la lumière ديالها بديك الشعلة ديالها. Mais lorsqu'il est éteinte كتولي secondaire, il reçoit de la lumière. Il ne produit pas de la lumière. Donc une bougie allumée مشعولة donne de la lumière à son entourage. كتعطينا الإضاءة كتولي une source primaire, mais c'est pas naturel, artificiel. Donc هاد la phrase vraie. D'accord. Donc هنا كنعرفوا بأن اللي ممكن نستنتجوا من هاد les phrases c'est que les sources primaires ce sont les sources qui produisent de la lumière elles-mêmes. On a des sources naturelles et des sources artificielles. Naturelles, par l'exemple du soleil, l'exemple des étoiles. Mais artificielles, l'artificiel هما كاع les objets اللي مثلا المصباح الشاشة ديال التلفازة أي جسم ممكن منين نشعلو يعطي الضوء. المصباح ملي كنشعلو كيعطي الضوء. التلفازة ملي كتشعل كتعطي الضوء. بورطابل ملي كيشعل الطابليت الشمعة ملي كنشعلوها كتعطي الضوء. يعني كتضوي لنا. دونك سي اون سورس بريمير مي سي با ناتوريل ماشي طبيعية. ارتيفيسيال مصنعة صنعناها باش تعطينا الضوء. Les sources secondaires, ce sont les objets qui reçoivent et ne produisent jamais de la lumière, mais qui reçoivent de la lumière et le reflètent. Là, ils le diffusent.
حنا هنا هاد لابوجي ملي كتكون مطفيه وهاد التلفازه ملي كتكون مطفيه وهاد المصباح ملي كيكون مطفي سو سون دو سورس سكوندير كيوليو غير يستقبلوا الضوء يغوسواف مي وكيديفيزيو داكوغ. ولكن ملي كيكونوا مشعولين بيان سور راهم تيوليو بريمير مي ارتيفيسيال. دونك الا قدرنا نميزو هاد التمييز هذا راه غنعرفوا لي سورس بريمير pardon et les sources secondaires. On passe à l'exercice 2. L'exercice 2 met une croix dans la case qui correspond à la bonne réponse. Donc un objet qui produit et émet de la lumière. Donc حنا في الدرس الاولاني كله غادي نتكلموا على produit, émet, ne produit pas, source secondaire, source primaire, des récepteurs. يعني غير هاد لي مون اللي غادي نسمعوا لينا باسكو الكور ديالنا غير على les sources de la lumière et les récepteurs de la lumière. Donc un objet qui produit واحد الجسم اللي كينتج émet de la lumière وتيرسل الاشعه ديال الضوء او المهم تيعطينا ضوء. Est-ce que c'est une source primaire ou bien une source secondaire ou bien une source électrique? Donc source électrique là. Mais غتبقى لنا ما بين source primaire et source secondaire. Les sources secondaires ne produisent pas de la lumière. Donc la seule source c'est-à-dire lorsque l'objet ne produit et ne émet de la lumière, c'est une source primaire. Donc la bonne réponse, c'est une source primaire. Un objet qui émet de la lumière reçue, il émet, il reflète كيعطينا الضوء ولكن حتى كيستقبل هو واحد الضوء عاد كيعطينا الضوء، هذا كتسمى une source secondaire. Le soleil اللي كنعرف عليها le soleil c'est une source naturelle primaire. Donc le soleil est une source primaire, secondaire ou artificielle. Ce n'est pas une source artificielle, c'est une source qui est primaire naturelle, donc primaire. La lune est une source. La lune, parmi les objets qui ne produisent pas de la lumière, mais elle émet de la lumière reçue, ou bien elle diffuse de la lumière reçue. Donc secondaire. C'est une source secondaire. D'accord. Donc on passe à l'exercice 3. 3. Classer les objets suivants dans le tableau. Donc cahier, flat de bougie, lune, soleil, miroir, هي المراية, mur, الحيط, œil, العين, étoile, نجوم, نجمة, une lampe allumée, مصباح مشغل يعني مضوي, une lampe éteinte, يعني مصباح منطفئ, le feu ديال العافية, les plantes, الأشجار أو الشجيرات, récepteur électrolumineux, مستقبل ضوئي من الريسبتور اللي كيتسموا دي ريسبتور اوبتيك. دونك هاد لو طابلو شنو فيه لي سورس بريمير و لي سورس بريمير ce sont des objets qui produisent et émettent de la lumière elle-même. Donc عندنا bien sûr ceux qui sont naturels طبيعيين كيعطيو الضوء, ceux qui sont artificiels يعني مصنعين يعني واحد الوقيته كيكونوا سكوندير يعني ما كيكونوش مضويين, واحد الوقيته ملي كنخدموهم ونشغلوهم تيعطيونا الضوء. Source secondaire plutôt. La source secondaire, ce sont les objets qui ne produisent pas de la lumière mais qui émettent de la lumière ou bien diffusent de la lumière reçue. Les récepteurs optiques ou bien les récepteurs électriques, حنا كنا تكلمنا عليهم, ce sont des récepteurs اللي كاينين, des récepteurs biologiques et des récepteurs bien sûr بحال العين récepteur qui est un récepteur biologique. Donc le cahier c'est pas une source primaire. cahier يعني الدفتر ديالكم حتى الا كان الظلام ما كيبانش لينا, mais une fois تنضويو la chambre يعني il reçoit de la lumière puis il la diffuse. Donc
c'est une source secondaire. Est-ce que c'est une source secondaire naturelle ou artificielle? Bien sûr, artificielle. C'est une source qui est artificielle. Secondaire. Flamme de bouger. La flamme de bouger يعني ديك ملي كنشعلو الشمعة كتعطينا ديك الشعلة ديالها c'est une source primaire يعني elle produit de la lumière, elle émet de la lumière mais c'est pas naturel حتى كنشعلوها donc artificielle. Flamme de bougie. D'accord. La lune, حنا عارفينو دابا elle reçoit ديك la lumière ديالو من le soleil ou elle le diffuse يعني هو تيستقبل داك الضوء ديال الشمس و يعطيه لينا donc c'est une source secondaire naturelle يعني موجودة في الطبيعة source secondaire naturelle. La lune. soleil هي كتعطينا الشمس الصباح ملي كيطلع الشمس كتعطينا الضوء في لا بلانيت في المكان اللي هي يعني كاينه donc le soleil c'est une source primaire parce qu'ils produisent elles-mêmes la lumière et bien sûr naturelle. Soleil, objet qui est une source primaire naturelle. Miroir, ils ne produisent pas de la lumière, mais ils le émettent lorsqu'ils le reçoivent. Lorsqu'ils reçoivent de la lumière, ils la diffusent. Donc, le miroir, bien sûr, c'est pas naturel, secondaire. Miroir, c'est une source secondaire. Le mur, le mur, bien sûr, secondaire, il reçoit de la lumière. Ils ne le produisent pas. L'œil, c'est un récepteur de la lumière. Ils ne produisent pas de la lumière et ils ne diffusent pas de la lumière, mais ils reçoivent de la lumière pour voir les choses. يعني العين ما يمكننيش نشوف الا كان ظلام ولكن ملي كنضيء الحاجه ملي كنضويها هذيك الحاجه كتستقبل الضوء وكتديفيزي كتعكس ديك الاضاءه ملي كتعكسها كتجي عندي العين ديالي عاد انا كنشوف دونك le récepteur c'est l'œil les yeux ce sont des récepteurs optiques يعني مستقبلين ديال الضوء et naturel bien sûr طبيعيين عندنا. étoile c'est une source primaire. Une lampe allumée كاينه عندنا جوج lampe allumée ou lampe éteinte. L'allumée غتكون source primaire parce qu'elle produit de la lumière ملي كنشعلوها mais c'est pas naturel artificiel نخدموها donc c'est une lampe مصنعه باش تعطينا الاضاءه ملي نشعلوها c'est une lampe c'est une source primaire artificielle ومني كتكون مطفيه كتولي secondaire وماشي naturel artificiel. لو فو العافيه سورس بريمير غير كتشعل راه كاين حتى ليكلير يعني البرق دونك هذاك راه تيكون سورس بريمير ناتوريل لو فو. Les plantes هما النباتات كامله ils reçoivent de la lumière, ils ne produisent pas de la lumière mais elles diffusent la lumière reçue. Donc les plantes ce sont des sources secondaires, ce ne sont pas artificielles, ce sont naturelles. Récepteurs électrolumineux, ce sont des récepteurs optiques, mais ce ne sont pas naturels, ce sont artificiels.
d'accord. Donc احنا فرقنا ما بين les sources primaires ou les sources secondaires ou les récepteurs de la lumière. Et bien sûr les sources primaires فرقنا ما بين ceux qui sont naturels et ceux qui sont artificiels. La même chose pour les sources secondaires et ainsi aussi pour les récepteurs optiques. Donc on passe à l'exercice 4. Exercice 4. Compléter les phrases suivantes. Bien sûr, on va les compléter par des mots اللي احنا عملنا في الكور ديالنا, des sources primaires, des sources secondaires, des récepteurs, émet, reçoit, produit, des mots qui sont هنا دابا في هذا الكور هما اللي غادي يعني نستعملوا بزاف. دونك لا سورس ملي كنشوفوا لا سورس حداها غتكون اما لا سورس بريمير ولا لا سورس سكوندير. دونك خصنا نشوفوا كمال هاد لا فراز. de la lumière produit la lumière qu'il émet. يعني كتنتج هي الضوء, هي كتعطينا الضوء. دونك سي لا سورس بريمير. pour voir un objet باش نشوف واحد باش نشوف واحد الكتاب ولا سميتو شكون اللي كيخليني نشوفها هي العين ديالي. مثلا فين هو الكتاب ديالي كنقلب عليه دونك عيني كتمشي وعيني غتمشي للبلايص الاغلبيه ديال الضوء. الحاجه المظلمه المكان المظلم ما غاديش يبان ليا. دونك pour voir un objet il faut que شي حاجه reçoit de la lumière. شي حاجه اللي غادي تشوف هي هذاك لوبجي خصها تستقبل الضوء اللي جاي من داك لوبجي. سيتادير انا داك لوبجي خصو يكون مضوي باش هو يديفيزي داك واحد شويه من ديك الضوء اللي كي تضوى به كيديفيزي reçoit de la lumière et il le diffuse. ملي كديفيزي هي واحد لا بارتي د لا لوميير ليش كديفيزي للعين ديالي انا كنشوف هذاك لوبجي. دونك pour voir un objet il faut que l'œil خص العين ديالي il faut que l'œil reçoit خص العين ديالي تستقبل de la lumière. داك لا لوميير اللي غتستقبل العين ديالي منين جايه provenant de cet objet. يعني هاد لوبجي شعلنا فيه الضوء خدا هو داك الضوء تضوى ومن بعد الى ديفوزي يعني عكس ليا ديك الاضاءه واخا غير واحد شويه منها عكسها ليا العين ديالي وانا نشوف داك لوبجي وانا نشوف داك الكتاب ديالي اولا داك الكريون ديالي او داك الستيلو ديالي اللي طايح مثلا. لي كور qui diffusent une partie de la lumière qu'ils reçoivent يعني واحد المجموعه د الاجسام كيعكسوا واحد لابارتي ديال على الاقل واحد لابارتي قليله ديال لا لوميير ديال الضوء اللي كيستقبلوا سون ابلي دي سورس سكوندير. كيتسموا دي سورس سكوندير لانهم هما كياخذوا الضوء كيستقبلوه و تي ريفوز لي ديفوز سكوندير واخا غير واحد la partie من داك الضوء اللي ديفوز. on appelle tout objet sensible à la lumière. اي objet sensible à la lumière يعني ما تستعملش وما يشوفش وما سميتو حتى ندير الضوء. on les appelle des récepteurs. كاين دي ريسبتور بيولوجيك بحال العين ديالنا. donc on appelle récepteur de la lumière ou la optique. Récepteur optique ou la de la lumière. Tout objet sensible à la lumière. D'accord. donc كانوا exercices يعني simple وباينين وواضحين وبهم يعني زدنا فهمنا primaire, source primaire, source secondaire, les récepteurs de la lumière. وقتاش يكون عندي واحد الجسم اللي هو artificiel وقتاش نعتبره source primaire artificielle وقتاش نعتبره source secondaire artificielle. يعني بحال هكا ديال المصباح وهو مشعول source primaire artificielle وهو طافي source secondaire artificielle. دونك هنا كنميزو بيناتهم. دونك كنتمنى انكم تكونوا الدرس الاول ديالكم يعني بهاد لا سيري هادي تضبطوا الامور ديالكم باش ندوزو للدرس الثاني ان شاء الله. دونك لا فيديو بروشين غتكون على الدرس الثاني ديالكم ديال لا فيزيك. bon courage et à la prochaine vidéo ان شاء الله.